आगामी 3 मई को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में रानीगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं इसी को लेकर रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी ने राजबाड़ी मैदान का जायजा लिया। इस दौरान तृणमूल के शहर प्रेसिडेंट रुपेश यादव भी मौजूद थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। दादा 13 तारीख को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी का आगमन हो रहा है। 3 तारीख को 3 तारीख को आगमन हो रहा है। हाँ, कितना भीड़ होगा लोगों का, लगभग क्या आशंका लगाया जा रहा है? कम से कम हम लोग का 25-30 हज़ार से ज़्यादा भीड़ होगा, लेकिन इतना भीड़ होगा हम लोग जगह दे नहीं पाएंगे, इसलिए इतना डिमांड आ रहा है। सभी आने चाहते हैं, सभी जगह से आने चाहते हैं, क्या हमारा महासचिव है ना, इसीलिए तो देखते हैं इसी मार्ट में जितना भरेगा उससे ज़्यादा तो हम लोग का कोई और यही नहीं है। रानीगंज में ऐसा बड़ा मार्ट भी नहीं है, जब हम लोग इससे डबल कोई मार्ट होता तो हम लोग वही कोशिश करते, लेकिन ऐसा कोई मार्ट नहीं मिला, यही मार्ट में हम लोग का हो जाएगा। दादा कितना उनका आगमन जो हो रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में वो आ रहे हैं, तो कितना प्रभाव पड़ेगा उनको इस बार? जरूर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा हमारा पार्टी का ऑल इंडिया का महामंत्री है, हमारा सांसद है, सेकंड है हमारा दल का, तो स्वाभाविक रूप से प्रभाव तो पड़ेगा ही। कर्मियों से प्रभाव पड़ेगा, हमारा आवाम का ऊपर प्रभाव पड़ेगा। हाँ? गर्मी भी देखा जा रहा है दादा, 42 डिग्री 43-44 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो लोग जो यहाँ पर प्रशासन जो आएंगे उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, तो नहीं, हम लोग का पानी का पर्याप्त बंदोबस्त रहेंगे, पूरा कवर कर देंगे हम लोग। अब आदमी का आने के लिए कोई तकलीफ ना हो, कोई असुविधा ना हो, ये हम लोग का पूरी नजर रहेगा। प्रशासन का कुछ ड्यूटी भी है वो लोग का तरफ से जाए, क्योंकि वो स्टार कैंपेनर है, उसका गवर्नमेंट से कुछ छूट है, इसीलिए उसका मीटिंग सुनने जो आएगा उसका कोई तकलीफ ना हो, ये भी प्रशासन का ड्यूटी के ऊपर पड़ता है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। दक्षिण बंगाल में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। ताप प्रवाह के चलते सतर्कता भी जारी किया गया है। उसी ताप प्रवाह के दौरान जहां बांकुड़ा का तापमान 44 से 45 के बीच घूम रहा है, पुलिस कर्मियों के ड्यूटी में कोई परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है, जिसे देखते हुए जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से ताप प्रवाह से सुरक्षा बरतने के उद्देश्य से पुलिस कर्मियों को छाता, टोपी, चश्मा, मास्क एवं ORS पानी की बोतल प्रदान की गई। बुधवार को बांकुड़ा शहर के भैरव स्थान ट्रैफिक मोड़ पर किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित बांकुड़ा एसपी वैभव तिवारी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत अन्य जिला पुलिस अधिकारियों ने अपने हाथ से किट प्रदान किया। मौके पर बांकुड़ा एसपी वैभव तिवारी का कहना है कि देखा गया कि भीषण ताप प्रवाह के दौरान हमारे पुलिसकर्मी ड्यूटी निभा रहे हैं। লাগাতার হিট ওয়েভ চলছে, আমাদের ট্রাফিক পুলিশ পার্সনরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডিউটি করে, এই রোদের মধ্যে ডিউটি করছে। এর মধ্যে ইলেকশন সিজনও আছে, তো অনেক সময় ভিআইপি মুভমেন্ট থেকে শুরু করে সব রকমের ডিউটি আছে। তো এমন পরিস্থিতিতে ওদেরকে ডিউটিতে পাক করা পারছে না। আমরা তাদের সাপোর্ট করার জন্য কিছু হ্যাট, কিছু চশমা, ওআরএসের প্যাকেট, ছাতা, এগুলো আজকে বাকি থানাগুলোতেও আমাদের তরফ থেকে করা হচ্ছে। আজকে এখানে হেডকোয়ার্টারেও করা হয়েছে। এটা একটা আমাদের ছোট একটা সিম্বলিক চেষ্টা, যাতে আমরা আমাদের লোকের পাশে আছি, যারা রাস্তায় আমাদের কনস্টেবল, হোমগার্ড, সিভিক ভলেন্টিয়ার যারা ডিউটি করছে, তাদেরকে মনোবল আর তাদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য এই চেষ্টাটা আমরা করছি। স্যার, ইতিমধ্যেই দেখছি যে প্রচার করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে, প্রচারে কি বলা হচ্ছে মূলত? দেখুন, আমরা লাগাতারই সবাইকে সাবধান করছি, যেটা আবহাওয়া দপ্তর থেকে আমরা খবর পাচ্ছি আগামী 4-5 দিনও হয়তো আরও এরকম হিটওয়েভ চলবে। তারপরে দেখছি কেমন পরিস্থিতি থাকে। আমরা সকালকে সাবধানও করছি, সে ওয়েদারের প্রচারটাও করছি। জলছত্র থানা তরফ থেকে করা হচ্ছে। আর আমরা দেখছি অনেক জায়গায় বাঁকুড়াতে জঙ্গল আছে, সেখানে আগুন লেগে যাচ্ছে, সেই ঘটনাগুলো ধরা পড়ছে। তো তার জন্য আমরা প্রচার করেছি, মাইকিং করছি, মানুষকে সাবধান করছি। বিড়ি সিগারেট খেয়ে ওরা মাচিসগুলোকে এইদিকে ওইদিকে ফেলে দিচ্ছে, তার জন্য ঘটনা ঘটছে। এর নিয়ে আমরা প্রশাসনিকভাবে পুলিশ,
সিভিল প্রশাসন আর আমাদের ফরেস্ট আর ফায়ার ব্রিগেড এদের অফিসাররা মিলিয়ে আমরা প্রত্যেকটা সাব ডিভিশনে মিটিংই করেছি কীভাবে যদি ঘটনা ঘটলে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রেসপন্ড করতে পারি আর ঘটনা না ঘটে তার জন্য কতটা মানুষকে সাবধান করা যেতে পারে। তো এই ধরনের নানা প্রকল্প আমরা করছি, আশা করছি আমরা এগুলো করতে পারবো, ঠিকঠাক করতে পারবো, কিন্তু মানুষকে সাবধান থাকতে হবে নিজেই আর আমাদের সাথে কোঅপারেট করতে হবে, এটা আশা রাখছি। স্যার ইতিমধ্যে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কতগুলো জলছত্র খোলা হয়েছে? প্রায় প্রত্যেক থানা এরিয়াতে এখন জলছত্র করা হচ্ছে সিচুয়েশন দেখে, কখনো মর্নিংয়ে, কখনো ইভিনিংয়ে, কখনো দুপুরে, আর যেখানে যেরকম প্রোগ্রাম হচ্ছে, যেখানে কোনো রকম মেলা হচ্ছে সেখানেও আমরা দেখছি আমাদের পুলিশ পার্সনরা এইসব ব্যবস্থা করেছে। সেসব মানুষের হেল্প করার জন্য করা হচ্ছে, কিন্তু নিশ্চয়ই গরম আছে, সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा से लौटते समय बदमाशों ने बस पर हमला कर दिया। हमले में भाजपा मंडल के महासचिव श्रीदाम मंडल घायल हो गए। बताया जाता है चेहरे पर सफेद कपड़ा बांधे बदमाशों ने दुर्गापुर में DVC चौराहे के पास बस पर अचानक ईंटें फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद उत्तेजित भाजपा कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। खबर मिलने के बाद भाजपा के आसनसोल जिला संगठन के अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी घटनास्थल पर पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत किया। उन्होंने आतंक मुक्त चुनाव की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए एक बार फिर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। দেখুন, পশ্চিমবাংলার গলিতে গলিতে সন্দেশখালি, এটা আমরা শুধু বলছি না, প্রতিনিয়ত একই রকম খবর আসে। বর্ধমান, খাগড়াগড় আমরা দেখলাম, আমরা বীরভূমে দেখলাম বোম বিস্ফোট হতে, আমরা পুরো এলাকা মানে পুরো পশ্চিমবাংলা দেখলাম যে বোমের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়েছে। মানে পশ্চিমবঙ্গ আজকে পুরোপুরি দ্বিতীয় কাশ্মীরের রূপ নিয়ে ফেলেছে। সুতরাং এখানে সন্ত্রাসবাদীদের আস্তাগড়ের পরিণত হয়েছে এবং তার নিদর্শন, চরমতম নিদর্শন হচ্ছে এই বাস ভাঙচুর করা। তার মানে এই পশ্চিমবঙ্গকে, শান্ত পশ্চিমবঙ্গ, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগরের পশ্চিমবঙ্গকে আজকে তৃণমূলী জিহাদিদের, উন্মাদীদের পশ্চিমবঙ্গতে রূপায়িত করেছে। তাও আমরা জানি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আদর্শ বিশ্বাসী, এখানে স্যার আশুতোষ মুখার্জির আদর্শ বিশ্বাসী, এখানে ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শ বিশ্বাসী লোকজন আছেন যারা বাঘের মতো লড়াই করবেন। সন্দেশখালীর মহিলারা উত্তর দিয়েছেন, প্রত্যেকটা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে সন্দেশখালীর মহিলারা বলছেন যে কীভাবে নির্যাতন হয়েছে তাদের উপর। তো বাংলার মানুষ কিন্তু এদের ভোট বাক্সে উত্তর দেবে, এটা একদম নিশ্চিত আছে। ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। আমরা মানে আসার পথে আমরা যখন আসছিলাম হঠাৎ মানে কিছু লোক মানে 5-6 জন মতন মুখে গামছা, হাতে লাঠি এসব দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বিশ্বাস করিনি যে মানে যে কিছু হবে। আমরা গাড়ি নিয়ে আসছে, হঠাৎ একটা বড় পাথর নিয়ে আমাদের গাড়ির কাছে মেরেছে। তো তখন আমরা মানে গাড়ি এতটা জোরে চলছিল যে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে তো দাঁড় করানো যাবে না, দাঁড় করালে এখন অসুবিধা আছে, ছোট বাচ্চা আছে, আমার কোলে একটা ছোট। তো অনেকটাই আমরা ভয় পেয়ে গেছিলাম। ভয় পেয়ে মানে আমরা সব পেছিয়ে আরও সামনে থেকে আরও পেছিয়ে গেছিলাম। পেছিয়ে যেয়ে দেখছি হঠাৎ গাড়িটা যেই দাঁড় করেছে সেই কাজগুলো ছটছট করে পড়ে গেছে। একটু জন্য আমরা বেঁচে গেছি। কি নাম আপনার? রাধা রানী রুই দাস। দেখুন, সমস্ত জিনিসটাই সাজানো। এখন বিজেপি পায়ের তলায় কোনো মাটি নেই, তারা একটা গল্প ফাঁদছে। সেই গল্প ফেঁদে যদি বাংলার মাটিতে প্রবেশ করে যদি 2-1টা সিট পাওয়া যায়, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি 42টা আসনের মধ্যে 42টা আসনে তৃণমূল কংগ্রেসে জয়যুক্ত। আজকে ঘটনাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? আমরা তো এসব ধরনের ঘটনা আমরা এসব শুনতে চাই না, আমাদের ভালোও লাগে না। আমরা রাজনৈতিক যে প্রক্রিয়া আছে, মানুষের কাছে আবেদন করছি জোড়া ফুলে ভোট দিন, সকাল সকাল ভোট দিন, কীর্তি আজাদকে তৃণমূলে ভোট দিন। এছাড়া আমরা বাইরে কিছু জানি। এটা কি কোনো নাটক একটা কি মনে হয়? একদম চক্রান্ত। এসব মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, বিজেপি, কংগ্রেস সবাই জগায় মাদায় সদাই সবাই একত্রিত হয়ে তৃণমূলের জায়গাটা কী করে নড়বড়ে করা যায় তার চক্রান্ত করে এই জিনিসগুলো করছে। কি বলবেন? যখন আসলাম তখন দেখছি আমাদের গাড়িটা আসছিল, স্পিডে আসছিল, কিছু ওখানে
লোকজন দাঁড়িয়ে ছিল, মুখে গামছা বেঁধে দাঁড়িয়ে ছিল, লাঠি ছিল, ওদের হাতে লাঠি ছিল, কিছু ইট পাথর ছিল। তারপর আচমকা দেখছি একটা ইট এসে আমাদের গাড়ির মধ্যে পড়ে, ঢিলটা পড়ে। তারপর দেখছি আমি সামনে ছিলাম, যেহেতু আমি যখন সামনে ছিলাম তখন দেখলাম বিকট একটা আওয়াজের মধ্যে সবাই তখন যে যার ছিল তখন মোটামুটি ওই ভেতর দিকে ঢুকে গেল। ঠিক আছে, তখন সামনে ছিলাম বলে আমার হাতে লেগেছে। আর একটা বাচ্চা ছেলে ছিল ওর মহিলাটার, হ্যাঁ, ও যদি লেগে তো আরও বিপজ্জনক হতো, তাহলে আমার জবাব দিতে একদম তৃণমূলের লোকরা ছিল। হ্যাঁ, এই বাচ্চা ছেলেটা যদি পেয়ে যেত তাহলে আরও বিপজ্জনক হতো। যাই হোক, আমাদের ভাগ্যিস ভালো ওর পাইনি। আমার নাম হচ্ছে সিদ্ধান্ত পাল, চ্যানেল। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। योगी जी कागज लाकर सबूत क्यों नहीं दिए? केंद्र का पैसा खा रही है तृणमूल। शताब्दी राय ने योगी की टिप्पणी पर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीरभूम के सिवनी में बीजेपी प्रत्याशी देवतानु भट्टाचार्य के समर्थन में आयोजित रैली में अपने भाषण में कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न परियोजनाओं के लिए जो पैसा भेज रही है वह आम लोगों को नहीं मिल रहा है, उस पैसे को तृणमूल हड़प रही है। राजनगर में तृणमूल प्रत्याशी शताब्दी रॉय से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि योगी जी कागज लाकर सबूत क्यों नहीं देते? वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज उन्हें कहने का अवसर मिला है। हम जो बोलते हैं वो साबित करते हैं। অসুস্থ আছে, আপনি কি মনে করেন আপনার লড়াইটা কি সহজ হয়ে গেল? না না, আগে থেকে সহজ ছিল। কোনো কারণে অসুস্থতার জন্য তার মানে সুস্থ হওয়া কামনা করি। আর প্রার্থীর জন্য কি প্রার্থী পাল্টানো তার জন্য আমাদের কোনো আগের থেকেও ভ্রুক্ষেপ ছিল না, এখনও নেই। আমাদের জয় আমাদের জন্য, মমতা ব্যানার্জির জন্য ছিল। যোগীজি বলেছেন যে কেন্দ্র টাকা পাঠাচ্ছে কিন্তু তৃণমূলরা নিয়ে নিচ্ছে। প্রমাণ দিক না, এটা তো মুখে বললে হবে না। আমরা যে কটা কথা বলছি প্রমাণ দিয়ে বলছি, ওরা প্রমাণ দিয়ে বলুক। কাগজ নিয়ে আসলো না কেন? যোগীজি তো একটা সিএম, তার তো বোঝা উচিত যে গল্পের কথা বললে হবে না। ওনার তো কাগজ নিয়ে ফাইল নিয়ে আসলে তো উনি সত্যিবাদী প্রমাণ হয়ে যেত, আমরা মিথ্যে কথা বলছি প্রমাণ হয়ে যেত। তো এত সুযোগ ছাড়লো কেন ওনারা? এই রাজ্যে জয় শ্রীরাম বললে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়, যোগীজি বলছে। আপনারা দেখেছেন কাউকে গ্রেপ্তার করতে? দেখেছেন কি? তাহলে তা যোগীজির উত্তর আমাকে দিতে হবে কেন? ওনাকে বলুন। উনি বরঞ্চ ওখানে গিয়ে প্রেমিক প্রেমিকাদের মারধর করে, উনি জেলে পাঠান, উনি মন্দির রাখার জন্য মসজিদ ভাঙেন, এগুলো উনি করেন। ওনার রাজ্যে হয়, আমাদের রাজ্যে হয়। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। छोटे भाई की हत्या के बाद भैया और भाभी ने शव को तालाब किनारे जमीन में गाड़कर ठिकाने लगाने की कोशिश की। ये घटना पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कांथी थाना अंतर्गत महिषागोट ग्राम पंचायत के रतनपुर गांव में सामने आई। रतनपुर गांव निवासी मिथुन संतरा पिछले 10 दिनों से लापता था। काम के सिलसिले में बाहर से आने के बाद जब पड़ोसियों ने उन्हें नहीं पाया और खोजबीन शुरू की तो मिथुन के बड़े भाई नारायण संतरा और भाभी सोमा संतरा ने पड़ोसियों को बताया कि वो काम के लिए बाहर गया है। पड़ोसियों को शक हुआ तो उन्होंने खोजबीन शुरू की। तब पड़ोसियों को पता चला कि नारायण ने किसी ब्राह्मण से श्राद्ध कराने की बात कही है। इस बारे में जानने के बाद नारायण ने अपने भाई की हत्या की बात कबूल कर ली। जब नारायण और सोमा को पुलिस ने घेर लिया और धमकाया, लेकिन उन्होंने कहा कि सोमा संतरा को हत्या के बारे में पता नहीं था। ग्रामीणों की सूचना पर कांथी थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंची। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव बरामद किया गया। इस घटना के आरोपी नारायण और सोमा को कांथी थाने की पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस की प्रारंभिक धारणा ये है कि भैया और भाभी ने संपत्ति के विवाद के कारण भाई की हत्या करने के बाद शव को छिपाने की कोशिश की है। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ও বলেছিল কি হায়দ্রাবাদ চলে গেছে, হায়দ্রাবাদ এইখানে নেই। বাবাও জড়িত, কেউ নিয়ে যান, আপনারা কেউ নিয়ে যান, ও 3 ছেলেকে নিয়ে যান। আমরা যখন জিজ্ঞেস করতে আসি না স্যার, কাঁথি থানার অন্তর্গত মহিষাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতে এখানে একটা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে, কি বলবেন? আজ থেকে 10 দিন আগে ইনি মিসিং হয়েছিলেন। কোনো মিসিং ডায়েরি আমাদের থানাতে করা হয়নি, কিন্তু আমরা লোকাল সোর্স থেকে জানতে পারি যে এখানে একজন 10 দিন ধরে মিসিং আছেন। তারপরে আমরা এখানে এলাকায় খবর নিই। খবর পাওয়ার পরে আমরা জানতে পারি এখানে একটা পুকুর পাড়ে ও ডেড বডিকে কবর দেওয়া হয়েছে। আমরা তার বেসিসে অন দ্য প্রেজেন্স অফ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এখন ডেড বডিটা ডিসইন্টার করলাম। স্পেসিফিক কমপ্লেনের বেসিসে আমরা কেস করেছি আন্ডার সেকশন 302-34 এবং এরপরে আমরা ইনভেস্টিগেশন উইল কন্টিনিউ।
মোটিভেশন কি ছিল কিছু বোঝা গেছে? এটা ডিটেলস আমরা ইনভেস্টিগেশনের সময় জানতে পারবো। এখনও পর্যন্ত আমরা অন দ্য বেসিস অফ ডাউট দুজনকে ডিটেন করেছি। কী আছে, মোটিভ কী আছে, ওরা কেন এটা করলো বা এর সাথে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, ফার্দার প্রসেস উইল অনলি বি অ্যাভেলেবল আফটার ফার্দার ইন্টারোগেশন অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक महिला का शव बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस सूत्र के मुताबिक आज सुबह ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शव दिखने से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मैदान थाना पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस अधेड़ उम्र की महिला का शव यहाँ कैसे आया और पहचान जानने के साथ ही शव के पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने पर मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार एसएस आहलूवालिया ने भीषण गर्मी और लू को नजरअंदाज करते हुए बुधवार को खुली गाड़ी में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कुल्टी विधानसभा के अंतर्गत बमना मोड़, बोरीरा, चलवलपुर और नियामतपुर और सीतारामपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार किया। इस दिन प्रार्थी के साथ बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, स्थानीय कार्यकर्ता, समर्थक मौजूद रहे। चुनाव है तो प्रचार भी तो गर्मी में ही होगा ना। क्या खाना खा रहे हैं, कैसे शरीर को मेंटेन कर रहे हैं? अब यह है कि चेहरा देख के पता लगता है भूखा प्यासा हूँ। ऐसा मेहनत करने के लिए आदमी को सवेरे पार्टी वर्कर लोग का ध्यान रख रहे हैं। छाछ पी के निकलते हैं। पार्टी वर्कर भी सब लोगों के साथ में भोजन करते हैं। सबके साथ बैठ के भोजन करेंगे, ठीक है। दोपहर को भोजन जो होगा सबके साथ बैठ के नीचे बैठ के भोजन करूँगा, ठीक है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सामाजिक संस्था फिरे देखा प्रतिनिधि द्वारा वार्ड नंबर 33 के रानीगंज के रानीसैर स्थित कदमडांगा माझीपाड़ा इलाके में तकरीबन 500 गरीब लोगों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इस मौके पर यहाँ लोगों के बीच रोटी, सब्जी, बूंदिया और ठंडा पानी तथा केला का वितरण किया गया। इस मौके पर यहाँ संस्था के अध्यक्ष शुभ्रांशु सामंत, सचिव विश्वरूप मुखर्जी, संयुक्त संयोजक मैनक मंडल सुरजीत दास, मुख्य सलाहकार डॉक्टर अनिर्वाण घोष उपस्थित रहे। इस मौके पर मैनक मंडल ने कहा कि आज ऐतिहासिक मई दिवस है। इस मौके पर उनके संगठन की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने में इस शहर के कई विशिष्ट व्यक्तियों ने सहयोग किया है और अगर इसी तरह उनका सहयोग मिलता रहे तो उनकी कोशिश रहेगी कि सिर्फ एक दिन नहीं, रोज इस तरह का कार्यक्रम किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनके संस्था के सभी सदस्यों ने सहयोग किया। एक्चुअली ये जो आप बोले, मेरा नाम कुछ बात नहीं है। मेरा जो एनजीओ का नाम है फिरे देखा का ऊपर में कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग एक साथ में, हम लोग दोस्त लोग जितना है 1995 का जो हम लोग का माध्यमिक बैच, ये बैच का जो दोस्त लोग है, ये मिल के हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ के ऊपर में हम लोग सोचे थे, ठीक है ना। इसका बाद हम लोग 28 अगस्त 2023 में हम लोग इसका शुरुआत किया है। तो अभी हम लोग का प्रयास आप लोग देख रहे हैं जो हर कुछ एक्टिविटीज़ में हम लोग हैं यार। और एक चीज़ जो है, जो हम लोग अभी रानीसर कदमडांगा में जो है एकदम आदिवासी पारा, और आज का जो डेट है, आज का डेट हम लोग काहे ले लिए, ये है श्रमजीवी का एक तो ऐतिहासिक मई दिवस जो है, ठीक है। श्रमजीवी मानुष श्रमिक लोग का लिए जो आज का डेट एक वाइटल डेट है, जो श्रमिक लोग का जो न्याय्य दाबी जो था, सामाजिक जो सुरक्षा था, उसका लिए ये मई डे एक वाइटल डे है। तो इसलिए हम लोग इस इलाका में जो गरीब आदमी है, गरीब लड़का लड़की जो है, उसका लिए हम लोग अरेंज किए एवं सब मिल के हम लोग का जो फिरे देखा का ऑल जो मेंबर्स एंड इधर का जो कोई आदमी है जो हम लोग को हेल्प किया है। और बाजारी के जो नाम सुने हैं, जो हम लोग को आज मदद किया है, उसको भी अरुण बगरिया जो नाम आप सुने पहले डॉक्टर साहब बोले हैं,
उसको भी हम लोग धन्यवाद जानता है। और आप जो एक तो बात मोइना मंडल बोला है, ये मत बोलिए, एक्चुअली फिरे देखा ये हम लोग का नाम एक्चुअली है, फिरे देखा के ऊपर में मोइना मंडल नहीं। প্রচুর 350 থেকে 500-র মতো মানুষজন হবেন, সবাইকে আমরা খাবার দেবো। আজকের দিনটা একটা ঐতিহাসিক দিন, যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদের মুখে অন্তত খুব সামান্য আমাদের প্রচেষ্টা একবেলার খাবার যাতে আমরা তুলে দিতে পারি, সেই জন্য আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে সকালে রুটি, সবজি, বোঁদে এবং কলা মোটামুটি একটা সুষম আহারের মানে সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, ওদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। देखिए, जब से हम लोग एक साथ जुटे थे सब दोस्त लोग और मिल के, जब से हम लोग फिरे देखा प्रतिथि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हम लोग का चलना चालू हुआ था, तब से हम लोग को ये तय था कि हम लोग आगे रानीगंज वासियों के लिए और आसपास जो रहते हैं, जो पीड़ित मानुष है, जो लोग हम लोग बोलते हैं इन नीड्स पीपल, सबके लिए हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। उसीलिए इस गर्मी का मौसम में, इतना धूप के मौसम में आपको देना ही पड़ेगा ORS। तो इसलिए अब ये सिर्फ 2 बार नहीं, आगामी दिन में भी हम लोग ये कंटिन्यू रखेंगे देने का। हाँ, हर वीक पे, ठीक है। और आज एक स्पेशल डे है, हिस्टोरिकल डे है, जिसमें ये आप पता है, देख रहे हैं यहाँ पर कितना छोटा छोटा बच्चा है, सब लोग को शायद 2 वाला खाने का भी नहीं मिलता है। तो हम लोग का जो जितना सामर्थ्य है उस पर छोटा सा हम लोग का प्रचेष्टा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। सामाजिक संस्था प्रयास फाउंडेशन की तरफ से आज रानीगंज के एक निजी होटल में टैलेंट हंट सीजन 6 का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्था के संस्थापक पिंटू गुप्ता ने बताया कि हर साल उनके संस्था की तरफ से इस टैलेंट हंट का आयोजन किया जाता है, जिनमें समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को एक मंच प्रदान किया जाता है तथा इस सटे टैलेंट हंट शो के जरिए कुछ वंचित वर्ग के लोगों को भी मदद की जाती है। की तरफ से हम लोग हर साल टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग समाज के कुछ ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। इस बार भी हम लोग प्रयास के तरफ से एक टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें हम लोग दिव्यांगजनों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि आज के प्रोग्राम में जो कुछ भी फंड हम लोग से यहाँ पे इकट्ठा हो पाएगा वो हम लोग समाज में रानीगंज और रानीगंज के आसपास के जो दिव्यांगजन हैं उन लोग को डोनेट करेंगे। यहाँ लगभग आज 126 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जो रानीगंज और बंगाल के अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग शहर से आए हुए हैं। ये सर टैलेंट हंट हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, डांस के ऊपर है। नॉर्मली पिछले 1 महीने से हम लोगों ने ऑनलाइन ऑडिशन लिया था, हर बार ऑफलाइन ऑडिशन होता है, बट इस बार गर्मी को देखते हुए हम लोग ऑनलाइन ऑडिशन लिए हैं। तो ऑनलाइन ऑडिशन में जो सेलेक्ट हुए हैं उन्हीं को आज यहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। बच्चों के साथ साथ यहाँ के जो भी पेरेंट्स हैं उन लोग के भी भारी उत्साह रहता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा शो होता है जहाँ पे रानीगंज के अलावा भी बड़े बड़े डांसर यहाँ पे आते हैं। तो पार्टिसिपेट हो या पार्टिसिपेट के जो पेरेंट्स होते हैं वो लोग सब पूरे साल भर इंतजार करते हैं कि कब प्रयास का प्रोग्राम होगा और कब वो लोग को मौका मिलेगा। जी, वो लकी ड्रॉ हम लोग रखे हुए, जस्ट ऑडियंस जो आएंगे उस ऑडियंस के लिए हम लोगों ने टैटू एंड डिजिटल वर्ल्ड के तरफ से वो स्पॉन्सर किया गया है। वो हमारे स्पॉन्सर पार्टनर भी हैं, उन्हीं के तरफ से ये स्पॉन्सर है। जो हम लोग जो भी ऑडियंस आएंगे उन लोगों को मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा और उसके थ्रू से समय समय पे हम लोग जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक उन लोगों को हम लोग लकी ड्रॉ के माध्यम से टैटू वर्ल्ड की तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहेंगे। जी, मेरा नाम पिंटू गुप्ता है, मैं इस संस्था का संस्थापक हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में गंभीर रक्त संकट को ध्यान में रखते हुए बांकुड़ा के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष सरकार
इसके समाधान के लिए आगे आए। वह अपने अनुयायी के साथ आज बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में उपस्थित हुए और कई यूनिट रक्तदान किया। उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों और आम लोगों से भी ऐसी पहल करने का आह्वान किया। গত কয়েকদিন ধরেই আমি শুনেছি যে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে রক্তের আকাল চলছে। বাইরে তাপমাত্রা গতকাল তো 45.3 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ছিল। তো এইরকম অবস্থাতে রাজনৈতিক দলের একজন কর্মী হিসেবে আমারও সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। সেই জন্য আমার কয়েকজন কার্যকর্তাকে নিয়ে সকাল সকাল ব্লাড ব্যাংকে এসেছি, তারা ব্লাড দিক এবং সমাজে এই বার্তা দিচ্ছি যে সব রাজনৈতিক দলেরই এসে এই কাজটা করা উচিত। এর সঙ্গে সঙ্গে যারা বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন আছে তাদেরও করা উচিত এই সময় রক্ত দেওয়া। এবং একজন চিকিৎসক হিসেবে বলছি যে রক্ত দিলে মানে গরমকালেও রক্ত দিলে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। আর সবার এটা জেনে রাখা উচিত, এই বাঁকুড়াতেও আমাদের মানে প্রতি মাসে শুধু থ্যালাসেমিয়া বাচ্চাদের জন্য 800 ইউনিট রক্ত প্রয়োজন হয়, যেটা ভলেন্টারি ব্লাড ডोनर्स एसोसिएशन। इस पर तृणमूल का कटाक्ष की सुभाष सरकार का कार्यक्रम दरअसल चुनाव पूर्व नाटक है। एक तरफ तो बहुत गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। দেখুন, স্বভাবতই গ্রীষ্মকালে একটু ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প কম হয়, প্লাস এখন ইলেকশনের এমসিসি কোড চলছে আর কি, যার জন্য কোনো রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক সংগঠন এই সময় কোনো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ডাইরেক্ট করতে পারে না। নাহলে তো আমরা দেখেছেন আমাদের দল এবং আমাদের দলের বিভিন্ন যে সংগঠন, যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, মহিলা সংগঠন, সারা বছর ধরে আমরা কিন্তু এই রক্তদান কর্মসূচি আমরা কিন্তু সারা বছর ধরেই করি। আর এখন ইলেকশন পিরিয়ড, যার জন্য যে বিধি আছে সেই বিধি অনুযায়ী আমরা করতে পারছি না একটু, প্লাস গ্রীষ্মকালে একটু সংকট আছে। আর সুভাষ সরকার কোথায় গেছে এটা নিয়ে আর কি বলবো। কোনোদিন উনি তো একজন ডাক্তার শুনেছি, কোনোদিন তো আমি হাসপাতালে দেখতে পাইনি। আর কোনোদিন উনি বেশ কিছু নার্সিংহোমে বা বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা দেখেছি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়, ওনার নার্সিংহোমে কোনোদিন ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়েছে বলে আমরা দেখিনি। তো এখন নাটক করার জন্য যাচ্ছেন, কাউকে নিয়ে যাচ্ছেন ব্লাড ডোনেট করার জন্য, এটা খুব ভালো জিনিস। কিন্তু এতদিন তাকে দেখতে পাওয়া যায়নি। হঠাৎ করে আজকে ইলেকশনের সময় একটা চমক দেওয়ার জন্য, যেমন চমক দিচ্ছেন কোনোদিন কাউকে চান করে দিচ্ছেন, কোনোদিন কাউকে কোনোদিন জুতো পালিশ করছেন, সেরকম একটা এই ধরনের চমক সৃষ্টি করার জন্য আজকে গেছে। ব্লাড নিতে এসে তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, আমাদেরকে ফোন করা হয়েছে একজনকে, তাও সত্ত্বেও ব্লাড পাচ্ছি, বুঝেছেন। ও বললো প্রত্যেকে ফোন করেছিল যে আমাদের স্টাফ আছে, সে ফোন করেছিল, তার সত্ত্বেও ব্লাড পাচ্ছি। কি বলছিল ওনার? বলছে দাঁড়ান সময় হবে 10:30 11টা এরকম বাজা বলছে। ব্লাডটা আমাদের একটা কলিগ আছে তার জন্য নিতে এসেছি। কতটা দরকারি ব্লাডটা নার্সিংহোমে এখানে তো প্রচুর রক্তের প্রতি চাহিদা কিন্তু রয়েছে। আমাদের এখন বাঁকুড়া ব্লাড ব্যাংকে রক্তের প্রচণ্ড ক্রাইসিস চলছে, গ্রীষ্মকালীন যে অবস্থা চলছে, এবং আমাদের প্রতি সপ্তাহে থ্যালাসেমিয়া বাচ্চাদের জন্য 200 করে ইউনিট ব্লাড লাগে, আর পার ডে লাগছে আমাদের 150 ইউনিট। ন্যাচারালি ব্লাডের সংকটটা খুব তীব্র দেখা দিয়েছে, এবং আমরা গত বছর দেখেছিলাম যে এতটা সংকট হয়নি, কিন্তু এবছর ক্যাম্প আমরা সংগঠিত করছি, সেখানে দেখা যাচ্ছে 20 থেকে 25টা করে ব্লাড আসছে, কিন্তু যেখানে এত বেশি ডিমান্ড সেখানে তো ক্রাইসিস থাকবেই। এবং পশ্চিমবাংলার মধ্যে এখনো পর্যন্ত আমরা এটুকু বলতে পারি যে বাঁকুড়া ব্লাড ব্যাংক কিন্তু এখনো পর্যন্ত সংকট। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर आज सीएमएस में कोलियारी मजदूर सभा AITUC की तरफ से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में कोलियारी मजदूर सभा के तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे। यहां पर पत्रकारों से बात करते हुए वरिष्ठ वामपंथी श्रमिक नेता गुरदास चक्रवर्ती ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। आज ही के दिन श्रमिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर कारखाना मालिकों से कुछ अधिकार अर्जित किए थे, जैसे 8 घंटे काम करने का अधिकार आदि। आज हम लोग को इंटरनेशनल वर्कर्स डे, ये हमारे लिए हिस्टोरिकल डे है। बहुत लड़ाई और संग्राम करने के बाद, बहुत मजदूर शहीद होने के बाद 1889 में हम लोग ये अधिकार हासिल किए थे। आज हम लोग इसको मना रहा है, लेकिन हम लोग को जो जोश में मनाना चाहिए, जोश पर तो हम लोग मना रहा है ठीक ही, लेकिन दिल में थोड़ा चोट भी है। चोट इस चीज़ का है कि जो अधिकार हम लोग इतना लड़ाई करने के बाद, इतना खून पसीना बहाने के बाद, मजदूर को शहीद होने के बाद जो अधिकार हम अर्जन किए थे, आज जो अधिकार हमारा छीना जा रहा है।
लड़ाई हम लोग को था कि 8 घंटा का हमारा काम करने का अधिकार। पहले जो पूंजीपति लोग और साम्राज्यवादी ताकत जो हमको 8 घंटा, 20 घंटा, 12 घंटा काम करा रहा था, उसी का लड़ाई करके हम हमारा काम का आवर्स 8 आवर्स किए थे। आज फिर वही साम्राज्य शक्ति और पूंजीवादी शक्ति मजदूर को जो अधिकार है वो छीन रहा है। 3 मजदूर को 12 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा काम करा रहा है। मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है। हमारा जो लेबर लॉस एमेंड कर रहा है। पब्लिक सेक्टर से दिन पर दिन वर्कर्स का रिटेंचमेंट हो रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर का वर्कर बढ़ रहा है। ये सब चीज़ लेके हम लोग थोड़ा संज्ञान है। आज हम लोग की दिवस पालन किए और शपथ भी लिए कि जो अधिकार हम लड़ाई कर अर्जन किए थे, किसी हालत में अधिकार हम छीनने देंगे नहीं। इसके लिए पूरा मजदूर वर्ग को साथ में लेके एक यूनाइटेड फोरम बना के जो छीनने का कोशिश कर रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर, उसको किसी हालत में रोकेंगे। ये हम लोग का आज का मेरे का शपथ था। हम गुरुदास चक्रवर्ती, जनरल सेक्रेटरी, CMS CIT। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के चरणपुर कोलियरी में स्थानीय लोगों ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि कोलियरी की सुरक्षा में तैनात CISF के जवान स्थानीय लोगों के साथ मारपीट करते हैं। इस बारे में स्थानीय निवासी शेख सहदत ने बताया कि यहां पर गुलेरी की सुरक्षा में तैनात CISF के जवान स्थानीय लोगों पर अत्याचार करते हैं। किसी को भी कोयला चोर बोलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। उनका आर्टिकल भी एक आदमी के रहने से पिटाई की गई थी। इसी के खिलाफ आज कोलियरी में कामकाज ठप कर दिया गया और तब तक यहां पर कामकाज नहीं करने दिया जाएगा जब तक एक खदान के एजेंट जाकर स्थानीय निवासियों से बात नहीं करते और जिस व्यक्ति की पिटाई की गई उसे मुआवजा प्रदान नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि CISF का ये अत्याचार अब स्थानीय निवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि आंदोलन मूलतः स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। इसमें स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व भी उनके साथ है। আমাদের ঘরে বাথরুম নাই, আমরা বাইরে দিকে আসি, তাই সিসি ক্যামেরাটা পাশে লাগাই দিয়েছে, দেখাচ্ছে আমরা বাইরে দিকে বসছি, তো মেয়ে ছেলেরা সবারই তো বাথরুম নাই, এই সিসি ক্যামেরাটা যেমন হাঁটাই দেয় একটু। আর আজকে যেটা এসেছিল এটা কি কারণের জন্য আপনারা সবাই মিলে? এই জন্য অসুবিধার জন্য আমাদের কল নাই, এই ঘরে বাথরুম নাই, এই পানি স্কুল নাই, গ্রামে সব আপনারা মাইন্স বন্ধ করেছেন। আমাদের গ্রামে এই মাইন্স চলাকালীন এই চলার মুহূর্তে CISF খুব অত্যাচার করছে। গতকাল ভোর রাত্রে একজনকে মেরে ফেলে দিয়েছিল। সে মোটামুটি 3-4 ঘন্টা বেহুশ ছিল। তাকে আমরা সকালে খুঁজে পেয়েছি। সেই জন্যে আমরা তার ক্ষতিপূরণ এবং বিভিন্ন আমাদের দাবি আছে যেগুলো বিগত কয়েক মাস থেকে হচ্ছে না, সেই দাবি নিয়ে আজ আমরা পুরোপুরি মাইন্স বন্ধ রেখেছি। তো এটা কোন ইয়ের থেকে করেছেন? কোন দলের থেকে কোনো কিছু করেছেন? না, দলের থেকে না, অ্যাকচুয়ালি আমরা গ্রাম কমিটি থেকে করেছি। গ্রাম বাঁচাও কমিটি, ফরিদপুর গ্রাম বাঁচাও কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের এইটা করেছি। ওইটা সাথে আমাদের পাশে আছে তৃণমূলের থেকে আমরা করেছি। পাশে যেন তৃণমূল আছে আমাদের। কটা থেকে কটা অবধি বন্ধ রেখেছেন আপনারা? এখন অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে, যতক্ষণ না এজেন্ট এসে আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসে এবং যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আহত হয়েছে, পুরোপুরি খুবই গুরুতর আহত, এরকম না যে একটুকু চোটঘাট লেগেছে, গুরুতর আহত হয়েছে, তার জন্য কিছু ব্যবস্থা এবং যে পাশাপাশি 10-12টা বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত, সেই বাড়ির ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন না ব্যবস্থা করা পর্যন্ত। ক্ষতিপূরণের মধ্যে মানে কীরকম ক্ষতিপূরণ হয়েছে বাড়িগুলো যে মেঝেতে ফাটল দেখা দিচ্ছে, দরজার লাগা যাচ্ছে, সেইগুলোর ব্যবস্থা তো কিছু করতে হবে। তারপর CISF, বিশেষ করে CISF অনেক অত্যাচার করছে, প্রাচীর দিয়ে উকি মেরে দেখছে বাড়ির ভেতরে, সেই সময় হয়তো মহিলারা কোনো কাজ করছে তাদেরকে দেখছে, এইসব, এবং গ্রামের মধ্যে দিয়ে গ্রামের লোককে মারামারি তাড়াতাড়ি করছে। এরকম সাধারণ কেউ এলে পরেও তাদেরকেও কয়লা চোরের অভিযোগ দিয়ে পরে তাকেও মারছে। সেইরকম সেই জন্য করছে ওটা CISF করছে। আপনার নাম? शेख शहादत। बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पूरे दक्षिण बंगाल में भीषण गर्मी पड़ रही है। आराम पाने के लिए लोग अब घर से लेकर दफ्तर तक हर जगह स्वचालित एयर कंडीशनर के नीचे शरण ले रहे हैं।
कम से कम हर कोई एसी की ठंडी हवा में दिन बिताना चाहता है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में एसी चलाना खतरनाक है, जिसका उदाहरण हमने पिछले दिनों और मंगलवार की शाम रानीगंज के बीचों बीच देखा है। एक के बाद एक ट्रांसफार्मर और बिजली के खंभों में आग लग गई है। आज रानीगंज के एनएसपी रोड स्थित कैनरा बैंक के समीप एक इलेक्ट्रिक पोल में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने की खबर पाकर रानीगंज के दमकल विभाग की एक बड़ी इंजन यहां पहुंची एवं जल्द से जल्द ही आग पर काबू पाया। हालांकि अभी पता नहीं चल पाया है कि आग किस वजह से लगी, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी है। हालांकि इस घटना ने साबित कर दिया है कि इस अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए एसी का इस्तेमाल बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। স্যার এই যে আগুনটা লাগলো কি কারণে লাগলো এটা বলতে পারবেন? ডিউ টু ওভারলোডেড। এই তো আমরা একটা এখনই করে আছি গির্জাপাড়াতে, ওইটাও একই ওভারলোডের জন্য। এই অতি গরমের জন্য সবাই ঘরে একটা জায়গায় দুটো জায়গায় 3টে এসি চালাচ্ছে, কিন্তু নিচে হয়তো দুটো পারমিশন বেশি চালিয়ে দিচ্ছে, ওভারলোড হয়ে যেতে পারে। এটা কি গরমের জন্য হচ্ছে না অন্য কোনো বিষয়? ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোনো গাফিলতি নেই, এটা মানুষের সচেতনতা নেই। একটা পারমিশন আছে তো সেই জায়গায় 2-3টে এসি এক একটা ঘর চলছে, ওভারলোড হয়ে গেলেই লেগে যাবে। এখন কি আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে? এখন নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গেছে, এখন আপনারা দেখছেন। অতিরিক্ত গরমের জন্য জঙ্গল ফায়ার আর ইলেকট্রিকের দিয়ে বেশি এখন। স্যার বিষয়টি আপনারা তো দমকল বাহিনী থেকে এসে আগুনটা নিভিয়ে দিচ্ছে, আর কোনো আর কোনো আশঙ্কা নেই তো? আর কোনো না, আগুন লাগানোর কোনো আশঙ্কা নেই, এবং অন্য জায়গা হতে পারে, এখানে আর হবে না হয়তো। ওভারলোড যেখানেই হবে সেখানেই হতে পারে, মানে ওভারলোডের কারণেই মূলত মানে আগুন লাগার কারণটা। হ্যাঁ। আপনার নামটা বলুন। আমার নাম সাব অফিসার সত্যজিৎ পাল। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।